Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Febra Nirmala from Group 5. We will explain about elements of curriculum. Zorabi 2011 explained there are 12 elements of curriculum. First, aims. Apa yang dimaksud dengan tujuan? Objectives or specific learning objectives can also be interpreted as learning objective to be achieved in the teaching and learning process in a specific class. Therefore, we recognize the term instructional objectives or teaching objectives in making learning device which mean learning objectives, so that the special objectives can be seen the result when the teachings and learning process has been completed on the day. The characteristic of writing a specific learning objectives or describing the learning outcomes must be in accordance with the aims or general objective of learning written precisely and clearly. Then this particular objective reflects the learning outcomes that can be achieved in one face-to-face. Second, student attitudes and motivation. The attitude and motivation of students' learning is crucial to the success of teaching and learning process. If students have a positive attitude towards teachers, the materials and methods used, the desire to learn is easily realized and vice versa. Suggest of Harmer and Zorabi 2011. To be able to create positive attitudes in students, Brain and Zorabi 2011 suggests that teachers create a harmonious atmosphere and a cooperative learning climate. Then, Longman and Atkinson in Zohrabi 2011 also added that teachers also need to increase motivation from within students to learn. Third, the duration or time. Atau yang ketiga, durasi atau waktu. The duration or time that must be set to achieve learning objectives. A very common obstacle in implementing the curriculum in the classroom is the limited time and how to manage the available time so that learning objectives are achieved. Zohrabi 2011 explains that a very limited time, the teacher must be able to determine which learning activities are needed to be explained and in accordance with specific learning objectives. For example, one of the goals of learning to read in the field of English studies is to read the English text aloud. This learning objective can be achieved without face-to-face with students. The teachers only need to send a voice recording to students that contains how to read a text correctly, and students can also send their practice video reading aloud using WhatsApp voice notes. So it takes less time to complete the lesson, but the results are still maximum. Laudina Saputri, I will continue our material about elements of curriculum. Number 5 is need analysis. Generally, in addition to determining the learner's need, material and methods, needs analysis indents too. The first is ascertain the student's objective and goals. The second is find out what the students need to do in order to learn or learning needs. Number 3 is determining what the students need to do in the target situation or target situation analysis. Next, check the place and availability of the research equipment, materials, and facilities or means analysis. The last is stabilize the student's language level at the beginning of the program or present situation analysis. Number 6 is learner and teachers. Students are certainly the main stakeholders in a course of study. However, this assertion is difficult to prove
In general, good language learners regardless of their discipline. First is have a clear objective and goal for the learning language. Next, have a high degree of self-confidence and self-awareness. 3. Try to learn and use language inside and outside this classroom. Next, are willing to take a risk and use language different situation. The last is organize their time effectively and efficiently. Number 7 is research. Good materials not only can be taught straightforwardly, but also can facilitate learning process. Therefore, the language teachers need to take heed of the following criteria in selecting course materials. All in all, good materials. The first is are selected based on course objectives and students' needs. Second, include a combination of simple, simplified, and authentic material. Next, over a balance of exercise, activities, study skill, and language skill. The last is contain a variety of text, style, genre for different level of students. Well, I am Fonda Paviani. I will explain about element of curriculum. Number 6, learning research. Dalam pengembangan kurikulum, Zorabi 2011 memberikan kriteria dalam memilih sumber belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, yakni materi ajar sebaiknya mudah, sederhana, dan autentik, seimbang antara jumlah latihan dengan kegiatan, menggunakan bahasa yang efektif, dan menyiapkan bahan ajar yang komunikatif. Next, learning methods. Flauder and Peacock menjelaskan bahwa mengembangkan keterampilan belajar siswa jauh lebih penting daripada mengajarkan keterampilan berbahasa siswa. Jadi, guru sebagai pembimbing haruslah mengenal karakteristik siswa ketika ingin mengembangkan kurikulum menjadi bahan ajar. Next, skill atau keterampilan. Guru sebagai pengembang kurikulum haruslah menciptakan keterampilan yang seimbang melalui materi dan kegiatan siswa yang berbeda-beda. Guru seharusnya mengintegrasikan 4 keterampilan belajar, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Elemen selanjutnya adalah elemen kosakata, di mana dalam bahasa Inggris siswa harus memiliki banyak kosakata. Jika tidak menghafal banyak kosakata, maka itu akan sulit bagi siswa dapat mengerti apa yang ada dalam bacaan tersebut. Untuk itu, kita sebagai pengembang kurikulum harus mengenal prinsip bagaimana mengembangkan cara belajar. Siswa harus banyak dilibatkan dalam berbagai keterampilan berbahasa, baik itu di kelas, komunikasi dengan guru, dan juga siswa harus diajarkan kosakata secara eksplisit dan implisit, dan mengetahui makna denotasi dan konotasi. Dan juga siswa harus dapat menyimak kosakata yang diberikan guru di dalam kelas agar dapat memperluas variasi kosakata dari siswa tersebut. Selanjutnya yaitu adalah elemen yang ke-12, di mana elemennya yaitu berupa tata bahasa. Dalam tata bahasa ini, siswa mengalami banyak kendala.
Maka dari itu, menurut Zohrabi, tahun 2011 menjelaskan ada beberapa cara yang dapat digunakan guru untuk mengembangkan kurikulum dalam pengembangan tata bahasa ini. Guru dalam menjelaskan tata bahasa ini yakni dengan tata bahasa diajarkan sesuai dengan tujuan, kebutuhan, dan juga level kemampuan siswa. Selanjutnya, kemampuan tata bahasa ini juga harus dilakukan secara bertahap dan juga dapat diaplikasikan dengan menunjukkan beberapa contoh kepada siswa tersebut. Kemudian, dalam mengaplikasikan tata bahasa ini haruslah diajarkan dengan cara mudah, tepat, sesuai dengan apa yang dipelajari, agar guru yang mendapatkan panduan tersebut dapat mengembangkan elemen tata bahasa ini sesuai dengan implementasinya yang ada di kurikulum. Elemen terakhir kurikulum adalah penilaian. Tujuan penilaian adalah selain untuk mengetahui kesuksesan peserta didik dalam menguasai tujuan pembelajaran, namun juga untuk mengukur bagaimana keberhasilan guru yang tertinggi, yaitu dalam hal kurikulum. Menurut Harmer, di dalam Zohrabi tahun 2012, guru harus melakukan proses penilaian dalam proses pembelajaran tersebut agar gunanya untuk memperoleh umpan balik dalam proses penilaian tersebut. Dan juga guru harus menambahkan berbagai macam cara dalam pendataan agar data yang digunakan tersebut valid. Zohrabi juga menambahkan bahwa agar guru tidak hanya melakukan penilaian berdasarkan tes, tetapi juga melakukan penilaian berdasarkan beberapa aspek, mulai dari sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Tes tersebut hanyalah sebagai alat ukur di akhir semester nantinya.